आज उसकी शादी थी और पूरा घर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मेरे घर के ऐन सामने उसका घर था, जहाँ शाम को मेहंदी थी और सुबह बारात आने वाली थी। और मैं अपने घर की छत पर बैठा उसके घर को तक रहा था। हालांकि मेरे मोबाइल पर हर वो सबूत था जिससे मैं ये शादी रोक सकता था, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि आज ही रात उसके होने वाले शौहर का पता करके उसकी सारी असलियत बताऊंगा और ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। क्योंकि जिस तरह उसने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया और मेरे माँ बाप को जलील किया गया, उसके बाद वो चुपचाप शादी नहीं कर सकती। मैं ये सब सोच रहा था कि पीछे से मेरी बहन ने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मर्द अगर नस्ती हो तो हाथ छूट जाने पर भी औरत की इज्जत की हिफाजत करता है। और इस बात ने मुझे अपने माजी में धकेल दिया था, जब हम दो बहन भाई थे, बड़ी बहन आसिया और मैं आदल। और हम गरीब थे क्योंकि अब्बा की मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी, जब ताया अब्बा का महल नवा घर हमारे छोटे से पुराने घर के सामने था। और बचपन में दादी जान ने आसिया का रिश्ता ताया अब्बा के बड़े बेटे मोहसिन के साथ पक्का किया था। मगर ताया अब्बा और ताई अम्मा ने बाद में रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि अब वो खाते पीते घराने के मालिक थे और हमारा सोशल सर्कस उनसे बहुत कम था। लिहाजा ताया अब्बा ने आकर अब्बा को साफ मना कर दिया कि वो रिश्तेदारों से ये ना कहें कि आसिया मोहसिन की अमानत है और वो आसिया की शादी कहीं और कर दें। अब्बा ने सर झुकाए कहा कि उन्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ताया अम्मा ने जाते हुए जो 1000 रुपए का नोट आसिया के हाथ पर रखना चाहा तो अम्मा ने उसे वापस कर दिया। इस वाक्य के बाद आसिया आपी ने बज़ाहिर दुख जाहिर ना किया, मगर मैं जानता था कि वो दिल से बहुत दुखी थी। और मैंने अम्मा से कहा कि आप फिक्र ना करें, मेरी बहन का नसीब बहुत अच्छा होगा और ये लोग इस काबिल ही नहीं है। फिर एक दिन मैं कॉलेज से आया तो घर में पढ़ रहा था। अम्मा और आपी बाजार गई हुई थी कि ताया अब्बा की बेटी फिजा आई, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, और उसने मुझे सलाम किया और कहा कि ये कुछ पहने हुए कपड़े हैं जो वो आसिया आपा के लिए लाई है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने शॉपर पकड़ा और फिजा से कहा था कि इसे लेकर जाना, मेरी बहन के लिए मैं हूँ, और आज के बाद अपनी उतरन लेकर मेरी बहन को देने मत आना। और मेरे चेहरे पर गुस्सा देखकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहा कि ये बाहर किसी को देने से बेहतर था कि गरीब कजन को दे देती। मगर मैंने कहा कि आज के बाद वो ये बहन भाई वाला एहसास ना करे और अपना शॉपर वापस लेकर जाए। फिर मैंने नोट करना शुरू कर दिया कि वो अक्सर शाम को छत पर होती और झांक कर हमारी तरफ देखती थी, जिसे मैं शुरू में नजरअंदाज करता रहा। मगर फिर एक दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था तो वो मुझे रास्ते में रोककर माफी मांगने लगी। कहने लगी कि वो कजन है मेरी और उससे ये हमें ये सब भूल जाना चाहिए। ऐसा कई बार हुआ। वो अक्सर मुझसे टकरा जाती और माफी मांगती, जिसके बाद मैंने उससे बातचीत करना शुरू कर दी थी। फिर एक दिन उससे मुझसे अपना नंबर मेरा नंबर मांगा ताकि कभी कोई काम पड़े तो फोन कर सके, और मैंने फौरन उसे अपना नंबर दे दिया था। अब वो अक्सर कोई काम होता तो मुझे फोन कर देती और मैं भाग भाग कर उसके काम करता था। एक दिन आसिया आपी ने मुझे समझाया कि वो और हम बहुत अलग अलग लोग हैं। आदिल, हमारा उनसे कोई जोड़ नहीं बनता, इसलिए दिल में कोई गलत फहमी मत पाल लेना, क्योंकि जिन लोगों ने दादी की जबान को पूरा नहीं किया, दादी की जुबान का पास नहीं रखा, वो अकलौती बेटी तुम्हें कभी नहीं देंगे। मगर मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी कजन है। कोई काम कहती है तो मैं कर देता हूँ। वैसे भी वो ताई अम्मा से बहुत मुख्तलिफ है। वो चाहे मुख्तलिफ हो, लेकिन वो है तो उनकी बेटी ना। इसलिए प्लीज, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे भाई का दिल तोड़े। अपनी बहन आसिया की ये बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया था, मगर मैंने फिजा से बातचीत करना नहीं छोड़ी थी और हमारी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं अम्मा से बात करूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए रिश्ता मांगे और तुम्हारी कहीं और शादी ना हो, और तुम मेरी पढ़ाई खत्म होने तक मेरी अमानत रहो, और तुम भी अपनी अम्मा से बात कर लो। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो बात कर लेगी, जबकि फिजा की एक दोस्त नाजिया इस मामले से वाकिफ थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो नाजिया ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि आदिल भाई, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आप शरीफ लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि कल कोई आपको जलील करे या आपका मजाक बनाए।
اس کے بعد اس نے میرے نمبر پر فضا کا بھیجا ہوا ایک وائس نوٹ بھیجنے کی بات کی، اور جب میں نے وہ وائس نوٹ سنا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ فضا ہی کی آواز تھی اور وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ اور اس نے نازیہ کو بتایا تھا کہ جس طرح پرانے کپڑے دینے پر میں نے اس کو ذلیل کیا تھا، وہ اسی طرح میرا مذاق بنانا چاہتی ہے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ جب میں اور اماں اس کا رشتہ مانگنے جائیں تو وہ ہمیں ڈانٹ کر اور ذلیل کر کے گھر سے نکالے تاکہ اس کا بدلہ پورا ہو سکے۔ اس میں وہ میری غریبی کا مذاق بھی اڑا رہی تھی اور ہنس رہی تھی کہ اس کی تو بات بھی پکی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ آج میرا وہی حال تھا جو میری بہن آسیہ کا تھا، وہ مجھے صحیح سمجھاتی رہی اور میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی حیثیت دیکھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اور ہم جیسے غریبوں کو تو اتنے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے کہ کل کو اپنی ہی آنکھیں پھوڑنی پڑیں۔ جب میں چپ چاپ گھر آ گیا اور اس وائس نوٹ کو نہ جانے میں نے کتنی بار سنا تھا، جب وہ نوٹ سن رہا تھا تو میری بہن میرے پاس آئی اور پیچھے کھڑے ہو کر سب سن لیا تھا۔ پھر اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر چلی گئی۔ اس کی اس خاموش نظر میں ہی وہ سب کچھ تھا جو میرے سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ فضا کے میسیج اور کال وغیرہ آ رہی تھی جنہیں میں نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک بار تو دل چاہا کہ کال اٹھاؤں اور اسی طرح اس کی تذلیل کروں، مگر پھر دل نے گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح 2-4 دن گزر گئے اور ایک دن خبر ملی کہ فضا کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے۔ یہ سن کر بھی دل دکھا تھا، اور آج اس کی شادی تھی۔ ہم مردوں کو ہمیشہ غلطی پر ہی سمجھا جاتا ہے، مگر جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس طرح عورت بھی وفادار نہیں ہوتی۔ شادی میں محسن آیا ہوا تھا، اور مہندی کی رات جب وہ ہم میں سے کوئی ان کے گھر نہیں گیا تو وہ ہمیں منانے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ 2 ہی تو بھائی ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ بیٹی کی شادی ہو اور چچا موجود نہ ہو۔ ابا کہنے لگے تمہارا باپ ہمیں اپنے گھر بلا کر شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور میں اپنے بڑی بھائی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ محسن دبئی میں ہوتا تھا۔ ابا کے جھکے ہوئے کاندھے مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے۔ محسن نے کہا کہ وہ امیری غریبی نہیں مانتا۔ تو ماں نے کہا کہ تمہاری ماں سے پوچھو جو رشتہ ختم کر کے چلی گئی ہے، وہ یہ رشتہ کب کا ختم کر گئی ہے۔ محسن کی آنکھوں میں حیرانی تھی، شاید وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد تایا ابا خود آئے تھے اور آتے ہی کہا تھا کہ تیاری کرو اور شادی پر آؤ سب۔ ابا نے کہا پہلے تو آپ نے بلایا ہی نہیں، اب آخری وقت پر ہم کیسے آ جائیں؟ تو وہ غصے میں کہنے لگے یہ بات تو تم اپنی بیٹی سے پوچھو جو میرے بیٹے کو بھڑکا رہی ہے۔ تم میرے بھائی ہو یہ میں جانتا ہوں، مگر جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہاں اگر کوئی تمہارا مذاق بنائے تو مجھے برا لگے گا، اس لیے میں نے تمہیں شادی پر نہیں بلایا۔ اور آسیہ کو سنبھال کر رکھو، انہوں نے میری بہن پر یہ الزام لگایا کہ اسی کے کہنے پر محسن یہ سب کر رہا ہے، اور کہا کہ میرا سب سے زیادہ کمانے والا بیٹا تم لوگوں نے پھنسا لیا ہے۔ تمہیں کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے؟ میری باہر 4 لوگوں میں عزت ہے۔ جب تایا ابا یہ باتیں کر رہے تھے تو میرے دماغ میں غصے کی آندھیاں چلنے لگی جو میری بہن پر بھی الزام لگا رہے تھے، مگر میری بہن نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ بہن یا بیٹی کی عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ تایا ابا لگاتار بولے جا رہے تھے اور میں صبر کی آخری حد پر تھا۔ تایا ابا بات کر کے چلے گئے اور میرا دماغ کھول رہا تھا، مگر میں نے نہیں بولا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ محسن بھائی سے آسیہ آپی کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ جب دادی جان زندہ تھی اور ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تو تب محسن بھائی کی عمر 20 سال تھی اور آسیہ آپا اس وقت 17 سال کی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے اس بات کی خبر بعد میں ہوئی تھی۔ دادی جان کے جاتے ہی حالات بدل گئے، سب الگ الگ ہو گئے۔ محسن بھائی باہر چلے گئے۔ جو اپنے رشتوں سے دور رہتا ہے اسے رشتوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وہاں جا کر پیسے کما کر بھی انہیں اپنے رشتوں سے پیار تھا اور اسی لیے وہ ہمارے گھر آئے تھے، مگر تایا ابا نے ہم پر الزام لگا دیا۔ میں نے زندگی سے سیکھا تھا کہ جب آپ غریب ہوتے ہیں تو کوئی بھی آ کر آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، غریب انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس دن میں نے عہد کر لیا تھا کہ اچھا پڑھنا ہے اور کچھ بننا ہے، کچھ بن کر دکھانا ہے۔ میں پڑھتا رہا اور کافی اچھی پوزیشن لی، ریلوے میں اپلائی کیا تو میری جاب ہو گئی۔ اب ابا کو آپی کی شادی کی بہت فکر رہتی تھی کیونکہ ان کی کافی ایج ہو گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ محسن بھائی واپس چلے گئے تھے اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔
मुझे फोन करके तब वो कहते थे कि उन्हें फोन करके तब बुलाना जब आपको मेरी दादी का जुबान का पास रखना हो, नहीं तो मुझे शादी ही नहीं करनी। मैं जॉब के बाद भी पढ़ता रहा और मेरी प्रमोशन होने लगी, और जब मेरी जॉब बेहतर से बेहतर होने लगी और अब हालात भी कुछ बेहतर होने लगे, तो एक दिन ताया अब्बा आए और अब्बा से माफी मांगने लगे कि मोहसिन की अब उम्र हो रही है और वो शादी नहीं करना चाहता। मैंने सुना है तुम आसिया के लिए कोई रिश्ता देख रहे हो, तो खुदा के लिए मत देखो। मेरा बेटा कहता है कि वो शादी ही नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। पैसे से इंसान औलाद के नसीब नहीं बना सकता। मैंने अपनी बेटी को बहुत सारा जहेज दिया, मगर वो अपने घर में खुश नहीं है। रमेश शराब पीता है और उस पर हाथ भी उठाता है, और 2 साल हो रहे हैं उसकी औलाद भी नहीं है। अभी पिछले दिनों उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है और हम उसे घर ले आए हैं। अगर औलाद हो जाती तो शायद घर बस जाता। कल रमेश की माँ का फोन आया था कि वो फिजा को तलाक देना चाहता है। हमारे घर में बहुत परेशानी है। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और मुझे इसी की सजा मिल रही है। मेरे अब्बा एक शरीफ आदमी थे। उन्होंने बड़े भाई के हाथ पकड़ लिए, कहा माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे बाप की जगह हैं। आप मोहसिन को बुलाएं, हम निकाह के लिए तैयार हैं। अब्बा ने ताया अब्बा को गले से लगाया और वो खुशी खुशी वापस चले गए। मुझे थोड़ा रंज था कि मेरी बहन इतनी आम नहीं है कि जब उनका दिल चाहे ये रिजेक्ट कर दें और जब उनका दिल चाहे वो दोबारा रिश्ते के लिए आ जाए। तो अब्बा कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की कि तुम ये बात करो। और मैं खामोश हो गया था। फिर मोहसिन भाई कुछ दिनों में आए थे, उनका निकाह हुआ और उन्होंने आपी का भी वीजा बनवाया और वो लोग वापिस चले गए। आपी को भी साथ ले गए। निकाह के दिन जब मैंने फिजा को देखा था, वो बहुत ही कमजोर लग रही थी और ताई अम्मा रो रही थी कि फिजा की तलाक हो गई है। उसे देखकर मुझे दुख हुआ था, मगर मैंने नजर फेर ली थी, उससे कोई बात नहीं की। आपी को गए पूरा 1 महीना हो गया। एक दिन उनकी कॉल आई, कहने लगे कि मेरा भाई हीरे जैसे दिल का मालिक था। उसने एक लड़की की इज्जत रखी, उसे बदनाम नहीं किया। जब उसकी अपनी बहन पर भी उंगली उठाई गई, मगर वो फिर भी असली मर्द ही निकला। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मर्द जब दिल से मोहब्बत करता है तो पहली मोहब्बत ही आखिरी होती है। अगर तुम बोलो तो मैं मोहसिन से बात करूँ तुम्हारे और फिजा के लिए। मैं अपनी बहन की बात सुनकर खामोश सा हो गया था और अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया। मैं अपने बहन भाइयों से ये मशवरा करना चाहता हूँ कि क्या उस इंसान की तरफ वापस जाना चाहिए जो आपके जज्बात का मजाक उड़ाए और आपको आपकी की नजर में गिरा दे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को शेयर कीजिए।